Hi, so we are going to continue on still on the technical analysis. So we have checked on the doubt theory, right? So continue on the criticism of the doubt theory. So for this doubt theory, previously, the second criticism is that it is not infallible. Dia adalah tidak sempurna, okay? Dan of course, ada banyak kekurangan juga in terms of the doubt theory, technical analysis. And the third one is that it does not help the intermediate trend investors. So changes in the intermediate trend cannot be interpreted well in advance because the theory is mainly concerned with the primary trends. Why the primary trends movement? So previously I have told you about the primary movement. So it based on the main long-term market movement, okay, at least within 1 year or 2 years or 3 years or back 4 years ago. Because of the current situation is such unpredictable, kan? So it is unlikely to help the what we call the intermediate investors. Right, so the theory does not give any warning to the intermediate trend investors about the changes that happen. So apabila kita terlalu melihat kepada unjuran jangka masa yang panjang, maka ianya tidak berguna untuk investors especially yang involved dalam trading yang seharian. Okay, maknanya dia pegang dan hold the share less than 24 hours ataupun untuk broker dan sebagainya. Because the trend movement especially based on the primary movement adalah mengambil masa sehingga 1 tahun ataupun lebih. Jadi dalam keadaan market yang sangat unpredictable sekarang ini, ia mungkin tidak membantu mereka. So number 4 is that the trading is not done on average. So doubt theory does not and will not inform you which stocks to buy or sell. So based on the doubt theory, sometimes it could not conclude you with one concrete decision. Stok mana yang boleh dibeli, stok mana yang mungkin sesuai untuk dijual dan sebagainya. Dalam keadaan ini juga kadang-kadang you perlu menggunakan fundamental analysis, melihat kepada nilai stok, okay, melihat kepada nilai dividends dan juga earning per share yang diperolehi oleh syarikat tersebut sebelum kita membuat keputusan. So that is the 4 criticism based on the doubt theory. Okay. Next is 9.2, the philosophy of the technical approach. So what are the philosophy of the technical approach? So there are main 3 philosophy, which is the market discounts everything, price move in trends, and history repeats itself. Okay, so based on the doubt theory, we have this one. The first philosophy is that based on the market actions actually discount everything. You can add another word over here, the market action. Action, S-A-C-T-I-O-N, action, yes, tindakan. So sebenarnya keadaan pasaran yang akan mempengaruhi pengurangan harga dan sebagainya. So technical analysis, analysts believe that the market price will discount everything or anything that can possibly affect the market price is reflected in that price. So berdasarkan keadaan untuk theory of the philosophy of the technical approach, mereka melihat kepada bahawa apa yang saja yang berlaku di pasaran tersebut, di bursa tersebut akan mempengaruhi pengurangan harga itu sendiri. Okay? Dan ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk fundamental keadaan fundamental of the economic,
political, social, psychological, or anything yang boleh influence the industry. Okay. Saya bagi satu contoh, for example. Let us see. Okay, ini adalah chart for Axiata Group Berhad. So take a look on the 12th January. You can see that at the 9 p.m. 9 a.m. harganya start dengan 3 point something over here kan, right? So agak naik menjelang pagi, kemudian turun. Okay, dan almost during the closing tu baru naik sikit balik. Okay, naik sikit lah 3.63. So dia open at 3.6 over here kan, opening 3.61 and then close at 3.63 only. So kalau kita lihat keadaan di sini, harga market adalah tidak naik dengan banyak dan banyak kalau kita tengok agak menurun dan sebagainya. So mungkin salah satu faktor adalah dengan semalam dengan pengumuman of the MCO, the PKP kan, di 6 negeri di Semenanjung, termasuklah Sabah, right? Dan negeri-negeri lain yang dikenakan PKPB dan sebagainya. So ini akan mempengaruhi harga share di pasaran sebenarnya. Jadi kalau kita tengok open at 3.61, okay, paling high pun 3.68, the lowest 3.52 and close at 3.63 sahaja. So ini berlaku kepada almost semua share lah di Bursa Malaysia untuk tarikh 12 Januari. Right? Disebabkan kita menghampiri PKP dan sebagainya. Right? If you take a look on the Mr. DIY share prices juga happens to be almost the same. Open at 2.83. Keadaan sedikit jatuh, kemudian naik sikit and then close at 2.87. Okay, so tak banyak berlaku perubahan di sini. Juga hal yang sama. So kita sedang menuju ke arah MCO dan of course ini akan mempengaruhi trading di Bursa Malaysia, right? So itu yang berlaku disebabkan faktor MCO because of the COVID-19 cases which actually rise within this few weeks kan, sehingga hari ini pun almost 2,000 more cases, each new cases every day. So ini mempengaruhi keadaan pasaran. So second philosophy is that the price move in trends. So technical analysts believe that prices move in trends. It is this development that must be identified early in order to take advantage of the situation. Jadi disebabkan mereka percaya bahawa yes, the price akan bergerak mengikut trend yang sedia ada. So ini akan mempengaruhi keputusan investors dan sebagainya. So di Malaysia pula kalau kita tengok, this is not the first MCO. So this is our second MCO that happening in our country. So we could actually, based on keadaan yang dah sedia ada pada awal Mac 2020, so kita dah boleh lihat keadaan trend pasaran, keadaan share prices pada masa itu. So akan berlaku lebih kurang sama dengan apa yang berlaku sekarang kan. So this is that what yang dikatakan oleh price move in trend. So dia akan bergerak mengikut keadaan, right? So kalau kita tengok trendnya adalah lebih kepada open at quite a good price, but then it lowered and then finally close only a little bit higher. Macam tu saja. Within this week dan bila start PKP mungkin makin jatuh, right? Based on the previous
situation. Alright. So ini yang berlaku dan ini yang kita jangkakan lah the moving trends of the share prices. Okay. And the third one adalah the theory is that the history repeats itself. Alright. So technical analysts believe the history will repeat itself. So it's quite important to understand the psychological mix-up of the market behavior will actually definitely help the technical analyst to picture the trend whether it is bullish or bearish. So keadaan sekarang agak bearish ya di Malaysia dengan kita menghadapi second MCO. So these patterns have been repeatedly evolved in the past and they are assumed to reappear in the future. Betul. So berdasarkan keadaan sekarang, kita boleh lihat market agak bearish dan ini mungkin akan berlaku sekiranya the COVID-19 masih lagi belum reda pada masa hadapan, right? So kita dah boleh expect apa yang akan berlaku. Dan yes, the philosophy of the technical approach believe this thing bahawa the history will repeat again. If that particular situation happen, so pada masa itu akan berlaku keadaan yang sama. Seperti of course during the pandemic, the share prices dalam keadaan trend yang agak bearish menurun kan. Begitu juga dalam keadaan ekonomi yang mungkin disebabkan oleh recession dan sebagainya, right? So itu yang dimaksudkan dengan the history repeats itself. Okay. So what are the advantage of the technical analysis? So based on the advantages, kalau kita melihat kepada technical analysis, ia sangat berbeza dengan fundamental analysis. Fundamental analysis, kita melihat lebih kepada fokus kepada value nilai ataupun nilai share itu sendiri kan. And also keputusan akan dibuat based on berapa ataupun how much EPS, earning per share, dividend per share, asset worth of the company, adakah company mengeluarkan new products, what are the current interest rate situation. So itu fundamental analysis. Tetapi bagi technical analysis, kita melihat kepada pergerakan turun naik harga, the trend of the price kan. So the timing over here memberi advantage kepada technical analysis. So kita melihat kepada keadaan di mana dalam technical approach seorang pelabur boleh lihat bila dia nak enter the market dan bila dia nak keluar out of the market lah, of course. So based on the trends, the price movement dan sebagainya, so kita boleh boleh agak bila kita nak jump out from the market atau bila kita nak enter the market dan sebagainya. Okay, untuk flexibility dan adaptability, technical analysis boleh diaplikasikan dalam pelbagai stock market di seluruh dunia. So bukan sahaja di Bursa Malaysia, technical analysis juga berguna kalau kita nak use di Dow Jones ke Wall Street, Nikkei dan sebagainya. So you boleh apply this technical approach di mana sahaja. The third adalah applicable to different time dimension. So technical analysis sangat berguna walaupun you menghadapi time dimension yang berbeza. So dimensi masa yang tak sama. So still boleh apply this technical approach. Sama ada within a trading day, walaupun dalam masa yang satu hari, hourly dan sebagainya kan. So kalau kita tengok keadaan di sini, kita dah boleh jangka. Okay, what are the trend of this Axiata disebabkan MCO kan. So you know what is your decision lah based on the keadaan chart line yang kita tengok ni, right? So itu adalah kelebihan technical analysis. Okay. So ada lagi, we have criticism on the technical analysis. Kita akan check di video yang berikutnya.